जिस रफ्तार से और जिस तादाद में हम अपने देशों से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम वर्ल्ड ओवर से, क्योंकि हम उन देशों से ताल्लुक रखते हैं तो हम अपने ही देश की बात करते हैं। जिस तादाद से और जिस रफ्तार से हम यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और यूरोपियन रीजन में आना चाहते हैं, समाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उसी रफ्तार से हमारे खिलाफ एक फिजा, एक नफरत की आग भड़क चुकी है। इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी पॉलिसीज बन चुकी हैं, बहुत सी इंप्लीमेंट हो गई हैं और अब कुछ ऐसी हैं जो होने जा रही हैं। दुनिया भर में एक हलचल बरपा है कि साउथ, खासकर जो लोग इनकी अकवाम से ताल्लुक नहीं रखते, यानी कि जो हम गोरी अकवाम नहीं हैं, हम तमाम लोगों को यहाँ से धकेलने और निकालने की पॉलिसीज भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसमें एक अभी हाल में जो कुछ नजर आया है, यानी कि यूके में जो मुजाहरा आपने भी देखा और हमने भी देखा, 1.5 लाख लोग, यानी एक डाटा के मुताबिक शायद इससे भी ज्यादा तादाद हो, यानी इतनी तादाद में लोग इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आए। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या हकाइक है, क्या होने जा रहा है, रहिए इस वीडियो में तफसीली बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। जैसा कि मैं अपने इंट्रो में आपको बता चुकी हूँ कि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के मुतालिक कर रहे हैं, और इस वक्त जो हमारा मौजू है, बहस है, टॉपिक है जो इस वीडियो का, वो है यूके में जो हालिया मुजाहरे हुए इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए जो लोग सड़कों पर आ गए। और ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में हो रहा है और बहुत जमाने से हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो कुछ हुआ है उसकी जो फौरी तौर पर जो उसकी रिएक्शंस, जो अवाम के उनके जो रिएक्शंस है और उसके बाद क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया है उनकी गवर्नमेंट ने, जी हाँ, ये बात बड़ी तशवीशनाक है। क्योंकि जिस रफ्तार से और जिस शौक से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे लोग, हमारे तमाम देशों से ताल्लुक रखने वाले बाहर के देशों में आना चाहते हैं, और हम यहाँ उनके लिए सारी वो पॉलिसीज उनको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये भी बताना हमारा ही फर्ज है कि अब जो कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, जो एहतजाज हो रहा है, जो जिस तरह से हमारी राहें रोकी जा रही हैं, उसके बारे में आपका बाखबर होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपके कोई भी लोग यूके में हैं और स्टूडेंट वीजे पर हैं, या आप खुद यूके में हैं और स्टूडेंट वीजे पर हैं या आना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा। बहुत जरूरी मालूमात है, क्योंकि अब जो बातें सिर्फ दिलों में थी, अब जबानों पर नहीं बल्कि अमल पर आ गई हैं, कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। अब यह है कि यूके की गवर्नमेंट ने 1.5 लाख स्टूडेंट्स को, जिनके यानी तादाद आप देख रहे हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट्स, और ये तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से बाकायदा उनको नोटिस दे दिया गया है कि वो जैसे ही उनकी तालीम मुकम्मल हो और वीजा जिस वक्त एक्सपायर हो, फौरी तौर पर उनकी सरजमीन को छोड़ दिया जाए। इसके पीछे क्या कहानियां हैं, ये बहुत पुरानी कहानियां, बहुत पुरानी नफरतें चल रही हैं, लेकिन अब जो वजूहात हैं, जो इस वक्त हालिया जो सूरत हाल यूके में पेश आई है, इसके पीछे कहानी जो है वो एक वाकया है जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो खैर ये अकवाम हो ही गई हैं, लेकिन इस वक्त वो क्या ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट ने एकदम ये नोटिस जारी कर दिए हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ कि 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बाकायदा ये नोटिस दिया गया। मैं फिर दोहरा रही हूँ कि वो जैसे ही उनका वीजा एक्सपायर हो, उनकी तालीम मुकम्मल हो, फौरी तौर पर यूके की सरजमीन को छोड़ दें, बिल्कुल खैरबाद कह दें, अपने देशों को वापस लौट जाएं। जी, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी ये है कि अभी हालिया एक वाकया हुआ था जो आपकी भी नजरों से गुजरा, हमारी भी नजरों से गुजरा, कि उनकी एक मकामी कम उम्र बच्ची के साथ एक ज्यादती का वाकया पेश आया था, जिसमें मुलव्विस अफराद का ताल्लुक, वो जालिम लोग, उनका ताल्लुक असाइलम से आने वाले लोगों में या गैर कानूनी तौर पर जो लोग आते हैं उनसे था। तो लिहाजा अब अवाम का रद्द अमल बहुत ही जारहाना है। उनका ये रद्द अमल है कि जब ये लोग हमारे ही मुल्क में आकर हमारे ही देश की लड़कियों के साथ ऐसी ज्यादतियां कर रहे हैं, देखें ये एक चीज ऐसी, यहाँ मैं इनको बुरा नहीं कहूंगी, हम उनके मुल्क में आए हैं, हम उनके रूल्स को फॉलो करने के पाबंद हैं, चाहे हम अपने देश में रहते हो चाहे किसी और के देश में हम आए, रूल्स को फॉलो करना और पीस, और जिसको कहना चाहिए जो तमाम जो रूल्स होते हैं, कायदे कवानीन, उनको लेकर ही चला जाता है। और जब इस तरह की हरकत होंगी, जब इस तरह जुल्म ज्यादती भी हम करेंगे जाकर, तो फिर हमारी पूरी ही अकवाम, हमारे जितने भी लोग हैं वो सब लपेट में आ जाते हैं। करता एक है, भरते बहुत सारे हैं। अब उनकी नफरत जो है वो अपने उरूज पे पहुंच गई, जो पहले ही खिलाफ थे साउथ एशियन लोगों के। देखिए, एक तो ये कि हमें इतना शौक बहुत है, एक तो हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा शौक जो है वो यूके जाने का है। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर, सबसे बड़ी चीज वहाँ इंग्लिश है। हम अपने देशों में हमेशा से इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारी तरफ आने के लिए फिर भी लैंग्वेज बैरियर है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि करता एक है और भरते बहुत सारे हैं। यानी क्या वजूहात होती हैं कि कौम के खिलाफ, पूरी कौम तो नहीं खराब है ना, हमारी पूरी कौम के खिलाफ वोट खड़े हुए हैं,
तमाम हमारे स्टूडेंट्स को नोटिस दे दिए गए हैं कि वो फौरन देखें, ये थोड़ी सी बेइज्जती भी लगती है ना, किसी और को तो वो नहीं कह रहे, सिर्फ हम ही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा गलत किए हैं। सारे स्टूडेंट्स तो हमारे खराब नहीं, सारे हमारे लड़के लड़कियां वहां जाके कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन हम उन्हें किस तरह यकीन दिलाएं, क्योंकि किसी दो ने कर दिया, अब सारे के सारे पकड़े गए, और फिर नाजायज हथकंडे, नाजायज पेपर, फेक पेपर्स पकड़े जाते हैं आए दिन। अब देखिए, बात मैं आपको बताऊं कि केयर गिवर जो वीजा होता था, यानी जिस पर नर्सेज और जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, उनको शदीद जरूरत थी, क्योंकि मैंने इस पर कई दफा वीडियो बनाया, जर्मनी के अंदर ही बहुत जरूरत थी नर्सेज की, और बहुत ज्यादा उनको ऐसे अमले की जरूरत रहा करती थी। उन्होंने बहुत ज्यादा धड़ाधड़ वीजे बांटे पाकिस्तान से, मैं अपने ही पाकिस्तान की बात करूंगी, इंडिया से भी बहुत ज्यादा तादाद में केयर गिवर के उस पर के जी, मतलब फेक लोग भी चले गए, लेकिन ऐसे लोग चले गए जिनका इससे दूर दूर ताल्लुक नहीं था, वहां जाकर दरबदर हो रहे हैं, यहाँ काम आता नहीं था, वहां पे वीजा लगवा कर आ गए, झूठे सर्टिफिकेट्स लेकर आए, जो भी आए आके हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं। बहरहाल बहुत सारे लोग इसमें दरबदर हो गए। अब केयर गिवर वीजा इतना बदनाम हो गया है कि उन्होंने ये वीजा ही बंद कर दिए, अब वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये वो समझ गए कि भाई बुलाओ एक को आ जाते हैं 50, और जिसमें जानता स्किल एक के पास होती है, बाकी 50 झूठे होते हैं। तो ये झूठे जो लोग हैं हमें, जिन्होंने उन अच्छों की भी राहें रोक दी हैं, जो सारे ही लोग हमारे सारे ही स्टूडेंट कोई बदनीयती से कहीं नहीं जाते, कोई गलत काम नहीं करते, हम सारे ही गलत रास्तों पर चल के झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर हम धोखाधड़ी या किसी भी मासूम बच्चियों के साथ, कोई भी हमारे स्टूडेंट सारे के सारे बिल्कुल ऐसे नहीं सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये एक या दो की कार्रवाइयों से, एक दो की कारस्तानियों से पूरी कौम बदनाम होती है। अब इस वक्त, ऐसे वक्त में ना, बाहर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सिचुएशन बड़ी टाइट हो जाती है, बड़ी तंग हो जाती है, बहुत जोश में ये बात मैं आपसे कर रही हूँ। ये गैर तरीके इख्तियार करते हैं, यानी ये जो एक गोरी अक़वाम है, इनका हम देशियों के मुतालिक यही रद्द अमल, यही राय और यही उनकी सोच है कि हम लोग इनके मुल्क में आकर इनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, चाहे हमें झूठी चीजें, झूठे पेपर, झूठी कार्रवाइयां, यानी असाइलम मांग लेना, और हेल्थ, एक जमाने में यूके को बहुत ज्यादा हेल्थ केयर अमले की जरूरत थी, उनके पास इतने नर्सेज, मैंने कितने वीडियोस बनाए आपके लिए, जर्मनी के भी हवाले से बनाए, ज्यादातर जर्मनी के हवाले से बनाए। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि करता एक है और भरते बहुत सारे हैं, यानी क्या वजूहात होती हैं कि कौम के खिलाफ, पूरी कौम तो नहीं खराब है ना, हमारी पूरी कौम के खिलाफ वोट खड़े हुए हैं, तमाम हमारे स्टूडेंट्स को नोटिस दे दिए गए हैं कि वो फौरन देखें, ये थोड़ी सी बेइज्जती भी लगती है ना, किसी और को तो वो नहीं कह रहे, सिर्फ हम ही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ही सबसे ज्यादा गलत किए हैं। सारे स्टूडेंट्स तो हमारे खराब नहीं, सारे हमारे लड़के लड़कियां वहां जाके कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन हम उन्हें किस तरह यकीन दिलाएं, क्योंकि किसी दो ने कर दिया, अब सारे के सारे पकड़े गए, और फिर नाजायज हथकंडे, नाजायज पेपर, फेक पेपर्स पकड़े जाते हैं आए दिन। अब देखिए, बात मैं आपको बताऊं कि केयर गिवर जो वीजा होता था, यानी जिस पर नर्सेज और जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, उनको शदीद जरूरत थी, क्योंकि मैंने इस पर कई दफा वीडियो बनाया, जर्मनी के अंदर ही बहुत जरूरत थी नर्सेज की, और बहुत ज्यादा उनको ऐसे अमले की जरूरत रहा करती थी। उन्होंने बहुत ज्यादा धड़ाधड़ वीजे बांटे पाकिस्तान से, मैं अपने ही पाकिस्तान की बात करूंगी, इंडिया से भी बहुत ज्यादा तादाद में केयर गिवर के उस पर के जी, मतलब फेक लोग भी चले गए, लेकिन ऐसे लोग चले गए जिनका इससे दूर दूर ताल्लुक नहीं था, वहां जाकर दरबदर हो रहे हैं, यहाँ काम आता नहीं था, वहां पे वीजा लगवा कर आ गए, झूठे सर्टिफिकेट्स लेकर आए, जो भी आए आके हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, मिलते नहीं। बहरहाल बहुत सारे लोग इसमें दरबदर हो गए। अब केयर गिवर वीजा इतना बदनाम हो गया है कि उन्होंने ये वीजा ही बंद कर दिए, अब वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये वो समझ गए कि भाई बुलाओ एक को आ जाते हैं 50, और जिसमें जानता स्किल एक के पास होती है, बाकी 50 झूठे होते हैं। तो ये झूठे जो लोग हैं हमें, जिन्होंने उन अच्छों की भी राहें रोक दी हैं, जो सारे ही लोग हमारे सारे ही स्टूडेंट कोई बदनीयती से कहीं नहीं जाते, कोई गलत काम नहीं करते, हम सारे ही गलत रास्तों पर चल के झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर हम धोखाधड़ी या किसी भी मासूम बच्चियों के साथ, कोई भी हमारे स्टूडेंट सारे के सारे बिल्कुल ऐसे नहीं सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये एक या दो की कार्रवाइयों से, एक दो की कारस्तानियों से पूरी कौम बदनाम होती है। अब इस वक्त, ऐसे वक्त में ना, बाहर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सिचुएशन बड़ी टाइट हो जाती है, बड़ी तंग हो जाती है, बहुत जोश में ये बात मैं आपसे कर रही हूँ। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या है कि जिनको वाकई हमारे देशों से असाइलम की जरूरत है, उनके लिए भी रास्ते में रुकावट आ गई। अब असाइलम के लिए भी इन्होंने जितनी दरखास्तें, अच्छा एक और बात मैं दिलचस्प आपको बताऊं कि असाइलम के लिए हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जिस वक्त उनका वीजा खत्म होने लगता है, पढ़ाई खत्म होने लगती है, तो वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब इनकी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, ये यूके, ये इनके भी दिमाग है, इन्होंने हम पे हुक्मरानी की है, इतने बेवकूफ लोग नहीं है, इनको समझ में आ गया कि ये सारे के सारे जितने भी हैं, 80,000 लोगों ने अगर दरखास्तें अप्लाई की हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा तादाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, सारे स्टूडेंट्स को ही सियासी पनाह की जरूरत है।
ان نے کھوج لگایا, ان کی بھی انتظامیہ, ان کے بھی سارے اسی دنیا میں رہتے ہیں وہ سب, ان کے جب کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ملکوں موجود ہوتے ہیں, اور ساری کاروائیاں سب جا جا کے وہ ساری ٹو لے لیتے ہیں, ان کو سب کچھ پتا چلتا ہے, ان کی ایجنسیز بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری کہاں سے کون کر رہا ہے ہماری نگہبانی اور کون ہمارے سیکرٹس لے رہا ہے. یہ بیوقوفیاں کرتے ہیں جا کر کے, اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں جا کے اسائلم مانگ رہے ہیں, جتنی بھی اسائلم کی درخواستیں تھیں, جو 80,000 درخواستیں دی گئی تھیں, سب کی سب انہوں نے مسترد کر دی, انہوں نے کسی کو اسائلم دینے کو تیار نہیں, اب چاہے ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو واقعی اسائلم کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ تو دوسرے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا, یہ ایک اچھی خاصی فیسلٹی تھی کہ اگر اپنے ملک میں اپنے دیش میں کوئی جان کا خطرہ ہے, کوئی عزت کا خطرہ ہے, تو اسائلم لے لیا جائے. لیکن اب اس صورتحال میں جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو اسائلم کی ضرورت نہیں ہے, ان کو صرف ہماری سرزمین کو چھوڑنا نہیں ہے, تو دیکھیں اب کتنی وہ دھکے دینے والی بات ہو گئی ہے. تو یعنی یہ تو وہ بات ہو گئی, ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ مہمان آیا, گھر بیٹھا, چائے وائے پی, کھانا کھایا, وہ چلا گیا اپنے وقت پہ اٹھ کے, یا جو کام سے بھی آیا تھا, اور ایک ایسا مہمان ہو جسے دھکیلا جائے کہ یہ ضرور دھکیلا نہیں تو یہ ہمارے گھر کا ممبر بن جائے گا, رہ جائے گا. یہ باتیں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہمارے لیے, ہم سب کے لیے خطرناک ہے. لیکن جو ہماری تمام بحث ہے, تمام جو باتیں, جو ڈسکشن ہم آپ سے کر رہے ہیں, اس وقت اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی لوگ یو کے میں اسٹوڈنٹ پر ہیں تو انہیں آگاہ کر دیجئے کہ حالات بہت ہی سنگین ہیں, اور اگر انہیں ایسا نوٹس مل چکا ہے, 1.5 لاکھ پاکستانیوں میں ان کا بھی شمار اگر وہ بھی شامل ہے, ان کو نوٹس مل چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کو ہلکا نہ لیں فوری طور پر, اور جو بھی لوگ ہیں فوری طور پر سرزمین کو چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ جب ایسے کنٹریز میں کوئی بھی لا بنتا ہے تو امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے دیشوں میں حلال نہیں ہے, بہت تیزی میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور پھر مطلب ڈپورٹ کر دیا جائے گا, کچھ بھی ہوگا, پھر صورتحال صحیح نہیں ہے, کچھ بھی اس کے ریئیکشنز اور اس کے کچھ بھی ریزلٹس ہو سکتے ہیں, کوئی بھی آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے وقت پر بر وقت ان کا کہنا نہ مانا تو بہت زیادہ کارروائی کا امکان ہے. یہ بڑے سخت لوگ ہیں, بڑے سخت قوانین ہیں, خاص طور پہ امیگرینٹس کے لیے سخت فضا بے حد خطرناک, بہت نازک چل رہی ہے. ہم جس بھی کنٹری میں, ایون یہاں پر بھی دیکھیں, جتنی گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں, یو کے میں بھی چینج ہوئی ہے, ہمارے یہاں بھی چینج ہوئی ہے, یو ایس اے میں بھی چینج ہوئی ہے, جہاں پر بھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہیں وہ چینج ہی اسی لیے ہوئی ہیں کہ جو پرانی گورنمنٹس تھیں وہ ٹھیک طریقے سے امیگرینٹس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی, امیگرینٹس ان کے سر پر چڑھ گئے تھے, اور ان کے ساتھ یعنی یوں سمجھ لیجیے نا کہ وہ ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی, ان کے جھوٹ فیک ہر چیز میں آ گئی تھی, تبھی تو پیر پھیلا لیے, جڑیں پھیل گئی تھی, مضبوط ہو گئی تھی. اب نئی گورنمنٹس آئی اسی لیے ہیں کہ امیگرینٹس کا صحیح طور پہ سفایا کر سکیں, ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں, جو واقعی اسکلڈ لوگ ہیں, ان کو وہ کریم کی طرح نکال لیں, باقی جو نیچے جتنا بھی بچا ہوا ہے وہ تمام کا تمام واپس اسی دیشوں میں انڈیل دیں. تو لہٰذا صورت حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو محتاط کرنا ہے, باخبر رہنا ہے ہر خبر سے. کوئی بھی نیوز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو اس کو ہلکا نہیں لینا ہے. سٹیزن شپ بھی اگر آپ کے پاس یو کے کی ہے, جس بھی کنٹری کی ہے, اور ہلکی سی بھی کوئی بات آتی ہے, کوئی قانون آتا ہے, تو یوں نہیں کہ ہم تو سٹیزن ہیں. اب سٹیزنز کے خلاف بھی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, نئی حکومت جو ٹرمپ کی آئی ہے, کیا کچھ نہیں ہوا ہے, سٹیزنز کے ساتھ بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ باخبر رہنا ہے. اگر آپ کے کوئی لوگ یو کے میں ہیں, آپ کے لوگ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں, آپ کے کوئی جانے والے, ان کو سمجھا دیجئے اچھی طرح سے کہ اب ہماری کوئی بھی, ہم چالاکیاں نہیں بھی کر رہے ہیں نا, اگر ہم بالکل بہت ہی ہر چیز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہے, تب بھی گرفت میں آ چکے ہیں. ٹرانسپیرنٹ ہیں ہم, معصوم ہیں بالکل, ہماری ہر چیز کلیئر ہے, ہم وقت پر دیش کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے. لیکن اب جب نوٹس مل جاتا ہے نا کسی چیز کو, تو وہ دھکیل ہوتی ہے. دھکم دھکیل سے بچنے کے لیے کسی اور مزید پنچایت میں پڑھنے سے پہلے ان کے رولز کو فوری طور پر فالو کر لیجئے. جو وہ کہتے ہیں اس تاریخ میں چند گھنٹے کا بھی اضافہ نہ کیجیے گا. جو بھی لوگ آپ کے جاننے والے ہیں جن کو اگر نوٹس مل چکا ہے اور نہیں بھی ملا ہے, تو وہ ہر خبر کے لیے یہی سمجھیں کہ وہ خبر انہی کے لیے ہے. اس میں کوئی یہ دیکھا جائے گا والی بات اب نہیں رہی کہ دیکھا جائے گا, دیکھ لیں گے. اگر آپ سے کوئی وہاں پر آپ کے دیشوں میں بھی یہ کہتا ہے نا کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, تم پیسے دو کنسلٹنٹ اور آپ آ جائیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونے والی بات اب چلی گئی. دیشوں کی کہانیاں بہت مختلف ہو گئی ہیں. اب امیگرینٹس کے خلاف سوچنے والی کارروائی والا زمانہ چلا گیا, اب عمل والا آ گیا ہے. بہت دنوں سے یہ لوگ سوچ رہے تھے ہمارے خلاف, زمانے سے سوچ رہے تھے. ہم بہت مطلب 10 سال سے بات سن رہے ہیں کہ ایون کینیڈا میں بھی یہ بات ہم لوگ ریڈیو میں جو پروگرامز چلتے ہیں سن رہے ہوتے تھے کہ امیگرینٹس کو نکالو, امیگرینٹس کو نکالو. اب چل رہا بہت دنوں سے ہے, اب امپلیمنٹ ہونے کا وقت آ گیا. اب جو ہے موضوع یہ ہے کہ بس سب کو الرٹ, ہائی الرٹ کر دیجئے. جس کو نکلنے کو کہہ دیا ہے فوراً نکل جائے, اور جس کو جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی چال بازی کو چلاکی سے ٹکنے رکنے اسائلم کے لیے اب نہ کریں, کیونکہ اسائلم کے لیے جتنی درخواستیں دی گئی تھی انہوں نے ریجیکٹ ہی کر دی.
تو لہٰذا اچھا جتنی درخواستیں دی گئی تھیں ان میں ساری تعداد جو تھی پاکستان سے وہ بلونگ کرنے والے جو لوگ تھے وہ سب کے سب اسٹوڈنٹ تھے. سارے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا, شاید میں نے بھی پہلے تھوڑا یہ بات بتائی ہے آپ کو. خیر ابھی ہم بھی بوکھلاہٹ میں, ہم بھی پریشان ہیں, غصے بھی ہیں تھوڑا سا. جو بھی ایسی نیوز آتی ہیں جو ہمارے دیشوں سے متعلق لوگوں کے متعلق ہوتی ہیں تو اس پہ دل ہمارا دکھی بھی ہوتا ہے نا, غمگیر بھی ہوتا ہے, اور ہمیں مطلب ایک بے عزتی کا احساس بھی ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دیشوں کے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو, اور اگر کچھ غلط ہونے جا رہا ہے ان کو بچا سکتے ہیں تو ہم ان کو بچا لیں. تو لہٰذا باخبر رہنے کی ضرورت ہے, ہائی الرٹ ہو جائیے. جو بھی لوگ ہیں ان کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اب ایسا نہیں چلے گا کہ کہیں پہ بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے, اب نہیں ہو سکتے ادھر ادھر, تو نکلنا ہی پڑے گا. جب نکال رہے ہیں تو نکل جائیں شرافت کے ساتھ. اور اسائلم بھی ختم ہو رہا ہے, دیکھیے کتنا آگے چلے گئی کہانی. تو یہ تھی ساری گفتگو جو ہم نے آپ کو ایک جوش میں بتائی ہے تاکہ ہوش میں آ جائیں. ہوش میں لانے کے لیے جوش کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال اب اپنی تمام میری یہ جو آپ نے باتیں سنی ہیں ان پہ جو بھی آپ کی رائے ہے اس کا انتظار رہے گا, جو بھی آپ کے کمنٹس ہے اس کا انتظار رہے گا. اس وقت جو بھی صورتحال ہم آپ تک پہنچا دی ہے, جو آئندہ آنے والی خبریں ہیں اس سے آپ کو باخبر رکھیں گے. یوکے میں خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ گرما گرمی پائی جا رہی ہے, جس بھی کنٹریز میں پائی جا رہی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. رکھیے اپنے پیاروں کا, اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال. نئے ہیں, پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو تو سبسکرائب کیجئے, ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی سے نئی خبریں آپ کے پاس پہنچیں. تو اور دوسری ایک بات کہ اگر آپ ہمیشہ سے ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. رکھیے اپنے گھر والوں کا, اپنے پریوار کا, اپنے دیش کا بہت سارا خیال. ملتے ہیں ہم سے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.